Himuon ang mandatory ang pagbutang og microchip sa tanang mga binuhing iro og iring. Sa dakbayan sa Sugbo isip pagpalig-on og responsible pet ownership. Ibutyag ni Dr. Alice Utlang ang Cebu City Veterinarian nga himuon kining mandatory sugod sa sunod buwan sa Hulyo. Busa karon pa lang nanawagan na ang DVMF nga iparehistro na ang binuhing iro og iring aron malikayan ang mapahamtangan og silot ang mapakya sa pagtuman niini. Sa pagkakaron voluntary ang pagbutang og microchip sa mga pets ug aron motuman ang tanan himuon na kining mandatory. Tumong niini nga makatumbok gyud kon si kinsa ang mga manag-iya sa mga pets sila binakon makapaak kini. Ibutang ang microchip sa panit sa iro og iring diin nakabutang ang data sa mga tag-iya apil na ang phone number aron daling matawagan og dili gyud makalimod sa ilang tulubagon. Usa sa hinungdan nga taas ang dog bite sa dakbayan mao ang mga naglatagaw nga mga iro nga nagpasagdan diha sa mga tag-iya. Ang mga iro, kay sagara, bisag na itag-iya, basta makapak, naisala, di mo yun naman din, di na ako. Oh. Karon, dili na sila kapabalibad. Nga naman, mag-issue ta o kanang microchip with tracker. So, ang iro, matrack pod o asa, no? Maghibaw na kung kinsang ditag-iya. Kay, ato namang mandatory yun ang microchipping. Ang tipik sa pamahayag ni Dr. Alice Utlang ang Cebu City Veterinarian. Samtang gipaibaw ni Dr. Utlang nga alang sa mga nagbuhi og mga lapas na po ka mga iring og iro, kinahanglang mulakat og permit. Matod pa nini andunay mga tao nga mga migamit sa mga pets isip advocacy nga walay permit. Kailang giawhag karon nga mosanong sa lagda. Anang mga barangay ba nga uban dili kayo mo-support sa amo? Paduong ra bag December? So ako mo inyong kontra. Pulo ra gyud. Mula pa sa ana mo bayad na siya, mohulukat na siya og business permit. Plus mokuha pa gyud siya og permit from the Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture. Sunod mokuha pa gyud siya sa city. So 5,000 sa amo sa city, di ko kabalo sa national og pilay bayad nila yearly. Unya dili pod sa amua sa iro og iring. Ang dugang tipig sa pamahayag ni Dr. Alice Utlang ang Cebu City Veterinarian. Morning Cebu! Alas